Good afternoon, everyone. Magluluto po tayo ng ginataang kalabasa. Ingredients: onions, garlic, pork, squash, kokomama, and then string beans, string beans. Dalagyan na natin ng mantika. Kanti lang guys. Yan. Tapos, lalagyan na natin garlic. Onion. Patay natin. Lagyan na natin yung sahog. Pa-brown natin ito. Pa-brown natin to guys. Talsik ka. Yan, brown na siya. Brown na po. Pinakulong ko kanina po yan. Lagyan na natin yung labasa. Wow, pumpkin. Ano-ano. Tapos lagyan na natin yung string beans. String beans guys. Lagyan na natin yun. Tapos ikot-ikot natin yun. Ikot-ikot. Tapos tatakpan. Tatakpan natin. Naglagay po ako ng water guys. Yan na naglagay. Ay nako. Buksan na natin guys. Kumulo na. Yan. Kumulo na siya. Palagyan na natin itong itong dako. Ayan. Tapos imigas-migas natin. Higit. Ayan. Lagyan natin siya ng pampalasa. Lagyan natin siya ng patis. Lagyan natin ng dambalas. Lagyan natin. Seasoning guys. Konti lang. Tapos imigas-migas ko ulit. Ganyan. Tapos lalagay na natin tong kokomama. Hindi natin lalagay lahat kayo ito guys. Dami. Yan lang, marami siya. Tapos
Tapos imikos-mikos natin. Ayan. Lagyan natin ng kaunting paminta, pepper. Konti-konti lang guys. Ayan. Ito po is powder, garlic powder. Bubulol. Garlic powder po. Ano ba yan? Hindi siya mag-ano. Yan. Tapos tatakpan natin ulit. Ayan po. Bubuksan natin guys kung luto na siya. Titingnan natin. Mikos, hindi pa matutot. Ito guys, luto na. Natikman ko na rin. Yan, tama na to. Yan, yummy. Finished product guys. Yummy. Eat lunch for the lunch guys.